Good morning, church. If you have your Bibles, let us read Romans chapter 8, verse 38 to 39. Romans chapter 8, verse 38 to 39, it says, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." May the good Lord bless upon the reading of our word today. You may now take your seats. Again, good morning, church. Let us first pause for a moment and let us bow down our heads. And ato ang hunahunahon mga igsuon, ang kamaayo sa ato ang buhi nga Dios sa tibuok tuig. He is always there, looking at us, taking care of us, providing the things that we need. Heavenly Father, we are here right now. We thank you, Lord, that even in the midst of this mysteries that is happening unto us, there is one certainty that anchors our souls. Sometimes dili na mo ma-understand, Lord, ang mga nahitabo sa mga kinabuhi. Mga plano Ginoong Dios sa mga kinabuhi. But we know for sure that you are good, you are sovereign, and you love us unconditionally. As we worship you, Lord, in this wonderful moment, sa pagpaminaw sa imong mga pulong, may you open our hearts. May we wholeheartedly receive the truths nga mo ang makatunan karong adlaw, Ginoo. May you give us, or may you grant us the courage, dear Lord, to surrender ourselves and humble ourselves before you. Thank you, Lord, and we praise the Lord for our brothers and sisters nga naa karon. Sa tibok namong kinabuhi, Lord, you are faithful. Sa tibok namong kinabuhi, maayo kay ka Ginoo. Muna nga sa tibok namong ginhawa, amo kining gamiton alang sa imuhang kahimayaan. We thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, good morning, church. Our message today is titled, very common nga title, no? Because we are always singing this song, The Goodness of God. The reason why I chose this topic is because we are now at the, almost the end of our year, 2025. And I just want us to remember and pause for a moment ang mga maayong nga dabuhat sa ato ang buhi nga Dios sa tibok tuig, even though nagaatubang tag mga uncertainties, confusion, hardships, no? Kasakit this past few months. Pero ang amazing kayo sa tumbuhin nga Diyos is He is always there. Even though we are struggling, He sees us. Even though we are confused, He loved us. And even though we don't love Him back, no? Ang iyahang gugma nagapadayon gihapon sa tuwa. Grabe kayo ka-amazing atong buhi nga Dios. That's why our topic today is about the goodness of God. He sees us, He loved us, and He cherished us. No, wala lang nagpundo ang iyang pagkamaayo sa pagkakita niya sa toang mga struggles, paghigugman niya kanato, pero naay siya gibuhat mga igsoon. No? In the past histories, no,
Sa Old Testament, sa time ni Adam and Eve, no, ang tao kanunay gyud na ay pakyas. Pero ma-amaze ka kay kanunay ang Ginoo naga-intervene sa mga kapakyasan sa tao. That's why I do believe nga even though we are in the season of confusion, in the season of struggling, I do believe nga ang Ginoo kanunay nga naga-intervene sa tuang kinabuhi, sa tuang mga situation. And He is always granting us wisdom to navigate those seasons sa tuang kinabuhi. Our message is found in Romans chapter 8, verse 38 to 39. No? Very common po nga verse. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. This verse, no, isa ni sa mga paborito kayo na ko nga bersikulo mga igsoon. Tungod kay isa pod ni sa ato ang mga as grace believers, no? Mao kini nga bersikulo ang kanunay natong ginagunitan nga ang Ginoo, ang gugma sa Dios dili gyud na mobuhi kanato. Ang atong kaluwasan dili gyud na mawala sa ato ay igsoon. If you have already accepted Christ as your personal Lord and Savior, He is with you eternally. Bisan pa man unsay mahitabo sa atong kinabuhi igsoon. Pero naagay time sa atong life, no? Nga makaatubang tag mga pagsulay may igsoon. We face many struggles, health battles sa atong life. No? Naatay mga relatives nga naga-suffer. Kauban nato sa family nga naay problema. And we worry too much. Kinsa may makarelate niya na igsoon? I believe kitang tanan makarelate ni ana because kitang tanan ning agi o kasakit sa atong kinabuhi. The more we are living in this world, no, longer, the more nga daghag mga testing sa kinabuhi. And the world is often measures our worth, no, by our performance. Mao kini ang pinakmurag sakit kaayo pamalandungon sa kalibutan igsoon. Tungod kay ang kalibutan nagatan-aw sa imong worth kung unsa ang imong accomplishments, unsa imong na-attain, no? And mao kini ang gusto nga makita sa kalibutan. Performance. The world is performance-based, brothers and sisters in Christ. Our appearance, our productivity, no? That's the world sees our worth. But God sees us differently. The goodness of God guarantees a defiant truth about our identity. That He sees you, that you are loved, and you are cherished. Mao kini ang kamaayo sa atong buhi nga Dios. Mao kini ang pagtan-aw sa atong buhi nga Dios sa imong kinabuhi. Wala siya nagtan-aw kung unsa imong itsura, imong sanina, unsa kamahal ang imong sanina, unsa kadako imong balay, pila ka kurso ang imong nahuman. Lahi ang iyang pagtan-aw sa atong igsoon. That's why God's goodness is His perfection. Meaning, He is inherently kind, He is gracious, and seeks the well-being of His creation. That's why I do believe nga ang Ginoo kanunay everyday nga naga-intervene sa tuang kinabuhi. Usahay dili lang gyud nato ma-realize, dili lang gyud nato mabantayan. Because He is fighting battles we do not know. In this chapter, no, sa Romans chapter 8, si Apostle Paul naghisgot og mga few things nga naga-encourage sa mga believers ani nga time.
If you are going to read the chapter 8, no, sa verse 1 to 17, si Apostle Paul nagalhisgot about life in the Spirit. It means Apostle Paul describes the freedom and guidance believers experience through the Holy Spirit. And Apostle Paul also talks about in chapter 8, no, sa Romans, the future glory. He speaks of future hope, suffering, and God's eternal plan sa tuwang kinabuhi. And of course, Apostle Paul, no, naghisgot, no, sa tuwang last verse, na-appeal po siya dari about God is for us. So this section builds a crescendo. If God gives His Son, what won't He freely give? Walay charge. No? It is free. He sacrificed His only begotten Son for us. That's why in this verse, Apostle Paul talks about the unshakable love of our Lord Jesus Christ. Victory. Even though we are victorious, no? Pero dili pod absent ang suffering. Our full assurance, brothers and sisters in Christ. The whole meaning of these verses is talking about our full assurance as a believer. That nothing in all creation, walay makahimulag, bisang kinsa sa ato ang maigsuon. That's why our journey into God's goodness begins with the foundation that God sees you. When we feel lost, when we feel confused, kung nag-struggle ka maigsuon, si Apostle po nag-ingon ka nato, that Jesus Christ, that God is actively working in your life. Wala lang takabalo. But He is always working in our lives. That's why sa itong first point, the goodness of God guarantees your sin. In Romans chapter 8, verse 28, no, very common nga verse, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. The word all, brothers and sisters in Christ, it means that in everything, mapamaayong adlaw man na or dili maayong adlaw, no? He is there. He is working. He sees you. He sees your struggle. He sees your season. He sees everything about you, even the innermost part of your being. No? Nakita ka sa Diyos, maigsoon. Tingnan ko tapad, nakita ka sa Diyos. God sees you. So it means the moments that bring you into your knees and the moments that make you shout for joy, He sees you. The things that you are going through right now in your season, He sees you. Even though we feel that we are broken and ang mga pieces is nagkatag, no? Tanaw nato nga murag walay nakakita, murag walay pakialam ang ubang mga tao kanato, but God sees you. And God wants to help you. Pag magtahi ka, kisa may mananahi diri, si Ate Lolet ang himalan nga mananahi diri. No? Pag manahi, no? Di ba sa atubangan, gwapo kita naon, no? Tama, no? Walay mga flaws. Salamat din sa akong sponsor, ani. Walay mga flaws sa itong mga sanina, no? Hamis kayo ang sapatos, no? Pero kung tanawon nimo ang sulod, di ba? Dagang kayog mga giring-giring, dagang kayog mga Pindi sa brand, no? Ato ang Ginoo maigsoon is He is kumbaga our weaver, a divine weaver. Nakita niya ang tanang mga
struggles sa imuhang kinabuhi. Kung unsa ka gubot ang sulod sa imuhang sanina, no, ingana pod kanindot ang imuhang outside. That's why being seen by God means that your pain is not pointless and your struggle is not ignored. Ang pagkamaayo sa toang buhi nga Dios may igsoon is it assures us nga bisan pa man unsa ka grabe, kadako, kabugat, kataas, kalayo ang ato ang sufferings, no? Pwede na niya gamiton, no? sa kaayuhan may igsoon. For the greater good. For the ultimate good. Of course, muuyon gihapon ni sa kapabuton sa Dios. Mulinya gihapon kini sa kamaayo kapabuton sa atong buhi nga Dios. Natoy nag-share one time, isa ka pastor, nag-share siya sa iyang experience. Naday, kapulo mo siguro uban ani? Na ay nag-worship lead daw. Yaningon siya nga, Lord, musunod mi sa imuang kabut-buton. Pero kabut-buton di unta to. Kabut-buton. Namali lang ba? Kabut-buton. Okay? So, everything that happens to us, brothers and sisters in Christ, no? Nagalinya gihapon ni sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. And may we always do things nga nakalinya sa will sa atong buhi nga Dios. He is our master sculptor. And He sees the even though we are imperfect, no? Kung tanaw, kung kisa may sculpture dari. Ako, medyo gamay na ako'y pagka-artistic gamay. No? Ang isa ka sculpture, no? Lahi ang iyahang perspective pag makita siya ka ng imperfect nga bato. Ang iyahang pagtanaw niya dili ing ana, lahi. Na ay nindot nga si tawag gani potential kining batuha. So even though we are a rock nga formless or murag walay forma, no? Naay dakong plano ang atong buhi nga Dios sa atong kinabuhi. Lahi ang paglantaw sa atong Ginoo sa atong kinabuhi maigsoon. That's why God's goodness means in every circumstances of your life, you are seen. Nakita ka sa Dios igsoon. Your struggle, your downs, in your darkest moments. And He wants to help you. Mauna ang pagkamaayo sa itong buhi nga Diyos. So, the fact that God sees us, no? Dili lang po na mao ang iyang pagkamaayo igsuon. Ang isa po sa iyang pagkamaayo is wala lang nagpundo diha sa pagkakita niya kanato, but He also loved us. So the goodness of God guarantees you are loved. Ingon pa sa ito ang main verse, no, sa verse 39, that we will be dili ta mahimulag sa gugma sa atong buhi nga Dios. Bisag unsa pa ang mahitabo sa atong kinabuhi, ang gugma sa Dios dili mawala kanato. In Romans chapter 5 verse 8, si Apostle Paul nag-ingon that, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. He demonstrated ang iyahang pagpakita sa ato sa iyahang gugma kanato igsuon is ang iyahang pagsakripisyo sa iyang kinabuhi didto sa cross. Enduring the pain. Kita masakitan na sakit kay pagka nang naingron. Kisa may naay mga ingron diri, no?
Pagka namuhubag na siya, no, sakit kayo. No? Muratag ka ng mapiangan, no? Sakit kayo magsuon. Pero imagine Jesus Christ spreading His arms o gitusukan o kabantay mo og mga lansang karon, no? Mga lansang karon kay kanang mga sinaw, no? Pero lahi ang lansang sa una may igsuon. No, dili sinaw ang lansang sa una. Tayaon o nya napagi ka ng mga giring-giring. Unsay purpose? Para paglansang di gyud na matanggal basta-basta. Ing ana nga klase nga lansang ang gitusok sa kamot og tiil sa tumbuhing nga Dios. No? Ang unod paglansang, no? Ako gina-imagine paglansang ang mga dugo sa ano mo? Okay? Ka-imperfect good. Daghan siyang mga sima-sima. So, gina-imagine ninyo, ma-imagine ako ba? Paglansang, pisik ang mga dugo, ang mga unod. No? That's how painful His sacrifice for us. But He demonstrated anyway because He loved us so much. That's why si Apostle Paul, dili lang ni siya kay simple lang nga demonstration, no? Dili ni basta-basta nga demonstration igsuon. Akong basa ang pag-usab nga with the imagination sa katong ako ang gi-imagine ba. But God demonstrates His love, His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. God demonstrated His proactive, unconditional love by sending His only begotten Son, Jesus Christ, to die. This month we are celebrating, the world is celebrating Christmas, a remembrance of His birth. Pero most probably, dili daghan ka nato wala nakabalo kung unsay rason nga nung nahimugso si Jesucristo. Jesus Christ was born to die. God demonstrated His perfect, proactive, unconditional love by sending His Son Jesus Christ for us while we were still sinners and not waiting for our response. God already knew na dili gyud tanan mutuo sa iyang kamatayon. No? Ug painful kayo na pero gibuhat gyapon niya. The goodness of God is most clearly seen in the unconditional nature of His love. Our human love is often transactional. I love you because you are kind. I love you because you are beautiful. I love you because you are helpful. No? But Jesus Christ loved us because you are unlovable. We are unlovable. Jesus Christ loved us because we are thieves. No? We are sinners. Mauna ang grasya sa itong buhay ng Diyos may isuon.
O kani siya nga klase nga gugma. Dili ni kanang gugma nga kanang imong mabati karon nga kanang murag ganahan kayo ka. No? Pero kani siya nga klase nga gugma ni nga makausabo og kinabuhi sa tao. If God loved you then when you were His enemy, how much more will He love you now as His child? God sees your struggle and He loved you anyway, even though we are unlovable. If someone buys you a gift, an expensive gift, mo say ma-feel ni mo maigsoon. Say mo, friend, no? Murag malipay kaayo ka. Pero kung naay someone nga magbayad sa tanang utang nimo, nga bisan pa man ginapasakitan nimo siya. Unya ang katong pagbayad sa tanang utang nimo, na pobre na hinuon siya. Mao na siya ang klase nga gugma nga gibuhat sa atong buhi nga Dios kanato. Pero dili pagyud na mao. Example ra na igsuon. Mas bugat pagyud ni ana ang iyang gibuhat kanato. That's why God's goodness means you are loved. So nakita nato no that His goodness sees us and His goodness no muni naghigugma no ang iyang gugma mapakita ni ang iyang pagkamaayo napakita niya sa iyang gugma, but He also kanang nag-step pagyud siya further sa iyang pagkakita kanato ug ang iyang pagigugma kanato. He also cherished us. That's why the goodness of God guarantees you are cherished. Being cherished, brothers and sisters in Christ, means we are deeply loved. We are highly valued. And He cares for us. Ingay mo katapat, God deeply loved you. Ingay mo katapat, no? Extension siguro ni sa extended ni sa katong kagahapon nga nahitabo. Ha? Extended eh. God deeply loved you. God no, highly valued you and He cares for you. In Ephesians chapter 2 verse 10 it says, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Grabe no? Ang iyahang pag-cherished kanato maigsuon, didto pagyud nagsugod sa katong napata sa suod sa tiyan sa tuang inahan. Okay? Ang iyahang pag-cherish kanimo, dili wala na nagsugod sa katong panahon nga gidawat nimo si Kristo nga imong personal nga manluluwas. Sa sinugdanan pa lang, no? He is happy seeing you. Ug aduna nay plano ang Dios sa atuang sa imong kinabuhi. So this means we are handiwork no, of God. We are a masterpiece. No? We are a masterpiece of God. So this means you are not a mass production. No? Wala ta ka ng mass production nga murag pare-parehas rag mga naong. We are unique. You are one of a kind. No? Unique ka, lahi gyud ka. Igsoon. Sa gi-mention kang ganihan ni Pastor John, mo nang nangalapad ang atong mga ilong kay sige tagkaog gulay. Kaya mga dahon malapad man ang dahon daw. Manang lapad atong ilong. Pero joke ra ni Pastor kaniya. Okay? Na ay na mo kaog gulay, joke lang. Okay? He loved us so much. It means you are one of a kind. You are perfectly handmade by our perfect God. Dili kay parihas-parihas ra ta pagka
hulmahan. Lahi gyud kay igsoon. Lahi gyud ka. Ingnim ko tapat, lahi ka. Okay? So, to be cherished means you have inherent with you or inherent worth that is in us. Independent. No? Independent lahi gyud siya. Igsoon. We are a masterpiece nga kung artist ka, naadyo kay pinaka-ultimate nga masterpiece. Nga makaingong yun ka nga, maog yun yung pinaka-ultimate masterpiece nako. No? Nga proud ka nga imuang i-display diha sa imuhang balay. We are a masterpiece of God. You are cherished because of who made you. Again, you are cherished because of who made you. Si Apostle Paul, nagingon siya, we are created for good works. No? Muna nga, ang design nato may gisuon is makakreate gyud maayong impact sa kinabuhi sa ubang tao. No? Mao gyud ni ang ato ang ultimate nga design. Maka-create, maka-influence sa ubang tao, sa kamaayo sa atong buhi nga Dios. Muna nga, isa gyud sa ako nagatuo ko, isa sa effective nga evangelism is your character. Okay? Ang imuang pagkatao. So God looks at you and doesn't see disappointment. He sees His most intimate and loved creation. Okay? That's why He sees you differently. Kung mag-paint ka, no? Ako nakatry man ko og paint gamay. Pag mag-paint ka, careful jud ka sa mga colors nga imong gamiton. Okay? Ang materials nga imong gamiton, okay? Meticulous ka ba sa mga materials, sa concept, no? Sa imuhang buhaton nga art. Ang placement, ang brushstroke, no? Okay? Ug mao ni ang gibuhat sa Dios sa tuwa. The level of attention, grabe gyud. Perfect. Ang iyahang pagplan, no? Sa pagbuhat kanimo igsuon, no? Nakita niya nga naagyoy something sa imuha. Nga lahi nga makita sa Dios nga kani proud jugay ko nga kaning tawhana magamit nako for my glory. That's why God's goodness means you are cherished. He sees you. He loved you and cherished. You are cherished by God. That's why ang atong buhay nga Dios, no? Ang iyang pagkamaayo means you are seen. His goodness means you are loved. And His goodness means you are cherished. That's why God's goodness isn't a theory. It's a foundation for living. Kung dili nato makita, ma-experience, ma-witness ang pagkamaayo sa atong buhi nga Dios may gisuon, lisod kayo ang kinabuhi. That's why God's goodness isn't a theory, it's a foundation for living. It changes your identity from being an orphan in a cruel world to a loved and cherished child of God. So the goodness of God means your value is settled. Your value is settled. Wala siya nag-base, so it's not based on your striving,
your trials, or your failures, it is based solely on the love and faithfulness of our Creator. Brothers and sisters in Christ, may we walk out in this place today knowing and believing, no, that our God is really good. Let us pray. Heavenly Father, we thank you. We thank you, Lord, for carrying us out, Lord God, sa tanang mga situation sa muang kinabuhi. We are thankful, Lord God, for your goodness. And nahibalo mi, Lord God, nga ang imong pagkamaayo, magpadayon, gihapon, sunod tuig, o sa tibuok namong kinabuhi, Ginoo. Salamat sa kamatuoran, Lord God, nga kanunay ka, anaa ka namo. You are working behind the scene, Father. You are working in our good times, and you're also working in our bad times, Ginoo. As we go out in this place, may we carry this truth. As we go out in this place, may we influence others of your goodness. We thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.